natin. Ang ganda ni Carter natin. Mi alon na yan ha. Yung alon niya is embroidered na po. Mi 40 boss, kasyang-kasya. And may packet na to, mi, both sides. Ang ganda, mi. Premium cotton poly ang fabric nito. White Napakaganda. and black. Ha? Wala na akong white. Wala nang white and black. Nag-white pa naman si Ma'am Nelly ng white. Wala din. Wala. Sige, ilokotan niya mo. Oh, ay. Oo, Ma'am Nelly, wala na palang white. Pasensya na. Na ano ka pa naman, nalagyan ng quantity. Pasensya na po, Ma'am Nelly. Pili ka ibang kulay, Ma'am Nelly. Ayan, suot ko mi Carter Gray. Ayan, Carter Red. Carter Brown. And Carter Charmy. Yes. Ayan, pili ka, Ma'am Nelly. 4 colors available. Ayan. Wait lang muna gamit. Pasensya na, Mi. Hindi natanggal sa system, pero wala na po pala. Location Yes. po namin is Guagua, Pampanga, Mi. Yes, yung nagtatanong po sa gitnang manikin, isa lang din po yan, Mi. Hansel Sage ang code. 390 pesos, 380 po wholesale. Mi, small to XL frame po yan. Naka-double lining po. Mga Mi, mine, Hansel Sage ang kanyang code. One minor lang yan. One minor lang yan, Mi. Kunin nyo na. Carter Gray, yours sa Ma'am Ivy. Carter Gray, sold out. Mi, 3 colors available na lang, Mi, for only 390 pesos, 380 wholesale. Meron tayo Carter Red, Carter Brown, and Carter Charmy. Paalo na to. Ma'am Hershey, wala na tayong gray. Mi, pili ka na lang 3 colors available, Yes. Mi. Ayan, Carter Red. Si Red, one minor na lang. Carter Brown and Carter Char. Ayan, Ma'am Hershey, pili ka. Yes. Mi, 390 lang yan. 380 wholesale. Kaya nga, may alo na yan. Pwede siya pang pregi. And may packet na siya. Both side. Mga may premium. Sige, boss. Premium cotton. Poly ang fabric nito. Mine, Carter Char, Carter Brown, and Carter Red. Manikin, may color green. Yung nasa gitna ba, Mi? 390 din po. 390 Hansel Sage. Ang code niya. Manikin 1. Ma'am, meat, walang green. Wala tayong green dyan, Mi. Ang meron natin dyan, gray, cedar, and cream. Ito siya, Mi, 350 na lang, 360, 350 wholesale. Camila cedar. Camila cream, and yung nasa manikin natin, Mi, Camila gray po. Ayan siya. Mamit. Pili ka. Anong gusto mo? Mi, habol kayo kay Carter. Ang ganda nito. Alo. Mi. Ang ganda nito. Kahit 40 to 42 ba. Tingnan yung niya, zipper. Ang smooth lang. Embroidered alo siya, Mi. Minimal lang yung pagkaalo niya. Ganda. Premium cotton poly. Original BKK dress. Carter Char, Ganyan. Carter Brown, and Carter Red. So, ayan, Mi. Maglagay tayo ng iba. Mi, next tayo. Eto, Mi, isa lang. Mag-unahan kayo dito. Tingnan nyo naman. Ang ganda nito, Mi. For only 480 pesos lang to. 470 wholesale. Isang kulay lang to, Mi, ha. Ayan siya, Mi. Ano siya, button down. Ito, yung una niya, Mi, is na, working dito at saka dito sa ibaba niya. The rest is naka-attach. Ayan siya, Mi. Knitted, ang fabric nito, 40 to 42 boss, Mi, pwedeng-pwede. Ang ganda, may color pa yan. And waist nito, Mi, fully garterized hanggang 34 waist, kasyang-kasya. Ang ganda, for only 480, 470 wholesale. Ang code ko, Mi, is my Nelly Red sa aking suot. Isang kulay lang. Ang dami nagtatanong dito kanina, Mi, my Nelly Red kayo. Ayan siya, Mi. Knitted. Ang ganda. My Nelly Red, Mi. 480, 470 wholesale. Yes. How much mannequin 1? May color. Tapos na. Ayan, Mi, yung mga naubusan kay Carter Gray, ibang kulay, Mi. Ang mura lang ni Carter natin, 390, 380 wholesale lang. Yes, Na kayo. mga Mi. 360, Ma'am Mi, 350 wholesale po. Mine yun na. Mga Mi, eto si Maple, Gucci po.
480, 470 wool sale, maple black, cord short. And eto naman mi si Presi, premium soft denim. Ayan. Kunin niya na mi. Suot ko is 400. Diba? 480 pesos lang. 470 wholesale. Mine, Nelly, red. Kunin nyo na ang suot ko mi. Pwede hanggang XL frame. 40 bus, 34 Yes. Kunin nyo na. Isa lang to. Mine, Nelly, red. Mi, Sa ang aking ganda suot. niyan. Ang Kunin daming nyo na. nagtatanong Sa mga dyan. nagtatanong dyan, mi, kunin nyo na. Mine, Nelly, red. Yes, pwede nyo pa pang mix and match. Tingnan nyo naman si Trina, di ba? 390 na lang din to. Premium linen, meron na siyang detachable belt, mga mi. Mine, Trina Rust. 390, 380 wool sale, mga mi. Ayan siya. Button down dress, mga mi. Kunin nyo na. Mine, Trina Rust. 390, 380. Mi, ang mumura ng mga dresses natin, may mga 680, 590, ganyan, di ba? Makukuha nyo na lang ng 390, 380 wholesale, mga mi. Mami, pili ka na! Kay Camila. Mi, pili ka na. Ayan. Si Camila, mi, pili ka na. 350 lang. Patingin po, short ni Apple. Mine, Camila Cedar, Camila Cream, and Camila Grey. Patingin po short ni Apple. Sino Apple, mi? Sino Apple? Mi. Trina Raso. Trina Raz, sold out. Thank you po. Thank you so much, Ma'am Juju. Eto. Eto, 390 din, si Agatha. Silk satin. Mga mi. Silk satin, si Agatha. Eto, may kasya naman to ng extra small to large frame, adjustable strap. 390, 380 wholesale, mga mi. Agatha navy, Agatha black, and Agatha pale. 390 na lang to. Mga mi, 380 wholesale. Ganda. Kunin nyo na, silk satin dress. Original BKK. Mga mi. Mannequin 5. Sige, mi. Check natin. Wait lang natin si Boss Model. Yung 5. Wait lang po. 2 colors na lang yan, mi. Eto, mi, ayun nyo to. Ang ganda nito, eh. LV. Tingnan nyo naman, mi. Tingnan nyo yung kanyang logo, naka-rhinestones. Tapos, rubberized.